वेलकम टू आरबी एजुकेशन ओडिया। देखिपार तो आसंता काल तुम 1/8/24 जो टेस्ट अच्छी IO1 रो साइंस ऑलरेडी मुझे छाड़ देती 1 ରୁ 50 पर्यंत जी क्वेश्चन सब ठीक आंसर छाड़ देती। बाकी ओडिया तुम पीरियडिक टेस्ट किसी क्वेश्चन छाड़ देती तुम 1 ରୁ जो के 20 पर्यंत छाड़ देती। बाकी मल्टीपल आसेसमेंट आउ जो बाकी 20 मार्क एवं तुमको प्रोवाइड करी तेणु वीडियो को तुम स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देख और मझे मझे तुम किसी इंपोर्टेंट कथा कह रही है तुम टेस्ट जो संपर्क नहीं तो समस्त वीडियो को स्किप न देखुव आरंभ शेष पर्यंत। वीडियो को प्रथम शेयर कर देखिए पूर्व प्रथम शेयर कर और जो चैनल को सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब कर तार वीडियो को देख लगे मैंने तो पीरियडिक टेस्ट ऑलरेडी वीडियो में छाड़ देती 1 ରୁ 20 पर्यंत क्वेश्चन आंसर छाड़ देती तुम ओडिया और साइंस सब छाड़ देती देखनी जो मैंने देखो वीडियो सेक्शन चेक कर पार। एवं आस आम मल्टीपल आसेसमेंट स्टार्ट करवा IO1 क्लास 10 देखिए 2024-25 घंटे 15 मिनट टेस्ट अच्छी फुल मार्क 50 अच्छी से 40 मार्क होची मल्टीपल आसेसमेंट एंड पेड टेस्ट आउ 10 मार्क अच्छी आम एस्पिरेशनल कंपोनेंट है कि तो ये तुम आसंता काल टेस्ट अच्छी प्रथम भाषा ओडिया देखिए प्लान अच्छी तो पीरियडिक टेस्ट और मुझे छाड़ी जो न देखी तुम देखनी एवं आस मल्टीपल आसेसमेंट प्रथम क्वेश्चन गुड़ा करवा देख पे तो मल्टीपल आसेसमेंट प्रथम क्वेश्चन कौन देती जे गाल्पिक केते ओजनर गंडी काठ गोदाम किणते मन रखिए आंसर हम 2 क्विंटाल है कि तो आंसर पे कौन लिखो ना 2 क्विंटाल ओजनर धान आमर जो गोदाम सी हूँ गंडी काठ किणी है कि ख कौन पोखत समालोचना संपर्क गल्प में कौन वर्णना कराई मन रखिए देख मोटा पढ़ी दूसरी समस्त मार्क करनी ठीक आंसर कौन हम ना आधुनिक क्लिश एमती लिखे पे मैंने जे आधुनिक क्लिष्ट अवध्य कवि तन तन विश्लेषण करी अंतर्निहित सार तत्व प्रकट करें कि ये तुम ठीक आंसर तुम समस्त भलसे मार्क करके तुम टे रिज्यूम सरी पज करके तुम आंसर एमती करूँ है कि ग देख अच्छी लेखक निजक क्यों राज्य लोक बोली कहते मन पे मैंने लेखक निजक कौं राज्यर लोक बोली कहते मन रख जंगल राज्य है कौन लिख ना जंगल राज्य तुम ठीक आंसर ही कर कि घ देख प्लान अच्छी जे केते समय मध्य काठुरियाटी प्राय अधा अधिक काठ चिड़ी देता मन पे मैंने केते समय लिखो ना घंटारू 1.5 घंटा लिखो कौन ये घंटारू 1.5 घंटा तो घंटारू 1.5 घंटा पाखापाखि है कि वो अच्छी कुड़ाटी केते किलो लोहार तैयारी मन रखिए कुड़ाटी कौन ना 2 किलो मन रखिए कुड़ाटी केते किलो होता 2 किलो तो कुड़ाटी 2 किलो लोहार तैयारी होता बोली गल्पे कहुई है कि तो ये तुम यूनिट 1 गला 2 देख कौन देती जे वाक्य आकांक्षार आवश्यकता कहीं गुरुत्व प्रकाश कर मन पे मैंने जे लिखे देखो ठीक आंसर पे कौन हम जे वाक्य आकांक्षार आवश्यकता कहीं गुरुत्व प्रकाश करे लिखे कौन ना पदगुड़िकर अर्थबोधकता तो ठीक आंसर कौन लिखे जे पदगुड़िकर एमती लिख पदगुड़िकर अर्थबोधकता गुरुत्वपूर्ण प्रकाश करें कि ख देख अच्छी वाक्य व्यवहृत पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कहते मन रखा मैंने ठीक आंसर हम योग्यता है कि तो खर तुम ठीक आंसर पे कौटा हम ना योग्यता तुम ठीक आंसर ही हम। ग देख अच्छी गोटे शुद्ध वाक्य आसक्तिर आवश्यकता कहीं गुरुत्वपूर्ण मन रखा मैंने तो ठीक आंसर कौन हम जे वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव में प्रकाश करने मन रखिए एमती लिख जे वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव में प्रकाश है कि मैंने जे वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव में प्रकाश करने तुम ठीक आंसर ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी जे पूर्ण वाक्यर एक निर्दिष्ट अंश को कौन कहती ना वाक्यांश मन पे ठीक आंसर कौन हम ना वाक्यांश तुम ठीक आंसर ही हम। नेक्स्ट देखो अच्छी खंडवाक्य कहले आम कौन बुझे मन रखिए खंडवाक्य क्या कहता जे समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को खंडवाक्य कहते मन रखते लिख जे समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को आम कौन कही खंडवाक्य बोली कही खंडवाक्य बोली कह जाए पे बुझे यूनिट 2 ए 3 देख पे कौन देती ठीक अच्छी क्यों गल्प पे देखो ठीक आंसर कौन देख ठीक आंसर कौन हम तो प्रथम क्वेश्चन कौन देती
ଯେ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କଥାକାର ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପଟା ହେବ ନା ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଲା କି। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଲା କି। ତ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ଖ କହୁଛି ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା 2ଟି ବାସି ରୁଟି। ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 2ଟି ବାସି ରୁଟି। 2ଟି ବାସି ରୁଟି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ଗ କହୁଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର କେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବ ନା ଗ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଶଠତା। ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଶଠଟା ଏ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ଘ କହୁଛି ଲେଖକଙ୍କର କାଠ ଚିରାଳି ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ନା ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ। ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ମୋତି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୋକି ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ଲେଖକଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି। ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲା ରଖିବ ଯେ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ଲେଖକଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି। ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସିଏ ଭୋକି ଉଠିବାର କାରଣ ଥିଲା ହେଲା କି। ତ ଇଏ ଗଲା ୟୁନିଟ୍ 4। ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 5 ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3 ଗଲା 4 ଏବେ କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ହେଲା କି। ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆମର ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ। ଖ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବୋଧ ବୁଝାଇବାକୁ। ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବୋଧ ବୁଝାଇବାକୁ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ପିଲା ବୁଝ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କ୍ରିୟା ସମର୍ପକ ହୋଇଥିଲେ ବାକ୍ୟର କର୍ମପରି କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ ନା ପୂର୍ବରୁ। ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ ନା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଘ ଦେଖ ଅଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ ହେବ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର 5 ଭାଗ। ମନେ ରଖିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା 5 ଭାଗ ତୁମ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ? ମନେ ରଖିଲ ମାନେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଟିଳ ତ ବାକ୍ୟ। ମନେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଜଟିଳ। ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ତୁମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲି 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ମିନିଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା। ବାକି ଆସ୍ପିରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାନେ ସେୟାର କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନ କର ଲାଇକ୍ କରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କରିବ ଏବଂ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କର ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଦିଅ। ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ନ ଦେଖି ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାର ହେଲା କି। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।